देहटा तो भल न तुम बाहर जाऊल कहीं भाग्य भल मो गाड़ीटा टे स्पीड न ता ना तुम जे कौन जो होता तुम घर लोग सीधा मत थाना पठे देता। अरे नहीं नहीं आप सेमती कहीं भावुंट सेमती किसी भी नुह सामान्य मो मुंडा बुलेगा तो से आप गाड़ी सामने को पड़े आसबे टिके मुंडा माड़ हो सेमती किसी भी है एत आप भूल रही कौटी आपन को धन्यवाद दवा कथा आपन तो मेडिकल में ट्रीटमेंट करी निजे आसी हम घरे छाड़ दे गले। अरे धन्यवाद देखियो किसी दरकार नहीं विपद बेले मनीष मनीष को सहायता करा तार गोटे कर्तव्य जोड़ा मु करि साची मबे आछि। एक्सक्यूज मी कौन किछि कहबे नहीं माने मु को कहतरी कि आपण एमती चल जेबे मते जम भले लागबनी आपण एठी चिड़ा रहतु मु जाई कि कोल्ड ड्रिंक्स नि आछि। अरे नो थैंक्स अरे से सब किछि बहुत दरकार ना एमिति भी मोर रिलेटिव्स चलान मोर ऑफिस रे काम अछि सो प्लीज मास प्लीज मना करंतु नहीं आपण जदी मना करबे मु भाबिबे आपण मते क्षमा करि नांती प्लीज मना करंतु नहीं। ओके ठीक है जल्दी ओके बाबा एई गोली आसी मना कले भी मानु ओके से जाओ एमिति भी ऑफिस रे मोर लेट मैडम आपण भूली जाउछन मु जण रिटायर्ड मेजर तो पुओ ता छड़ा आपण भूली जाउछन मु गोटे शिक्षा सबदार युवक मो बापा को उच्च मध्य के मु तोल कर दे पारन नो नेवर इट इज कैन बी तामाने तमे कला कथा ए पर जमनी छो वीडियो रेकॉर्ड छो उल्टी छो देवर साहस तुम भौर जीवन को नष्ट कर देलो नहीं आपण मते विश्वास करन से जहा को जन मिछा कहउछन कोटा मिछावे मो आखिर देखि दिबा कथा कोडा मिछा नाइ मोबाइल रे दिबा फोटो वीडियो सब मिछा मु तो छाड़ी बेली बेलास के मु पुलिस स्टेशन जीबी कोना कंप्लेंट करी
आउ तेरे बीच रास्ता पर पुलिस तेरे घुसाई तो परिवार मान इज्जत सब पूरी जानी पाऊ सफल दे ଆପଣ ମୋ କଥା ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ତମେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାୟାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ଆଉ ଆମ ଘରେ ଘର ଜୋଇ ହେଇ ରହିବ ଏମିତି କଲେ ତ ତମେ ବଞ୍ଚିଯିବ ତାଛଡ଼ା ତମ ପରିବାରର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ରହିଯିବ ହଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତମ ହାତରେ ତମେ କ'ଣ ଚାହ ମାୟାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ପରିବାର ମାନ ଇଜ୍ଜତକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି अरे वाह 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 यकरे कुहंती योग्य बापर सुयोग्य संतान ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ବହି କହିଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଲିଭିଯାଉ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ହସ ଖୁସି ଶାନ୍ତି ତମ ପୁଅ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେ ଗୋଟେ ଦାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବାପା ହଁ ଶୁଣ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତମେ ତମ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଯାଇପା ହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ ନ ସାରିବା ଯାଏ ତମେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି ବିଚରା ସାପଟା ଯେବେ ଜାଣିସାରେ ସେ ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଚିଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ଗିଳି ସାରିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାତ ଅଛି ଆଉ ଗିଳିଦେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯିବି ବିଚରା ସାପଟାକୁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ତମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଏବେ ତମର ମ୍ୟାରେଜ ହବ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ନିଅ ହଁ ଶୁଣ ମାୟା ବାହାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କି କହିଲେ ବିକି ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇନପାରେ
ତମ ସାରେ ନେଉନା ମୁଁ ତମ ଘର ଜୁଆଇ ହେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ମାୟା ସତଟା ଯୋଉଦିନ ମିଛର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧରିବ ସେଦିନ କଣ ମୋ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଧମକ ଦଉଛ ମାୟା ମୋର ତମକୁ ସତର୍କ କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆହତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରୁ ବସିବା ବାଟଟା ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲା କିନ୍ତୁ ଫେରିବାର ବାଟଟା ମୋ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗାରି ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତର ବିଷ ପିଇ ତମେ ମତେ ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ